Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadagi paambit ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Okay mga kaigsunan, mao kadto ang atong santos nga misa nga diin ka diri sa Simbahang Katoliko ning lungsod sa Balamban. So pinagi ka namo ni DJ Cam kini si Tito Boypi. Moingon kaninyo daghang salamat sa atong panag-uban karong adlawng Domingo. Pizza 4 ning buwan sa Agosto. So atong pasalamatan mga kaigsonan kining mosunod ang Suhar Electronic TV and Aircon Repair, troubleshooting and repair of LED TV, LCD TV, plasma TV amplifiers, washing machine, frigidaire, pressure aircon. Kontak lang palihog ni Nelson E. Patinyo sa iyang cell number 0947-2279-860 Baliwagan, Balamban, Cebu. Ang GD Healthcare Clinic Converting Home and Family Planning Services Osmo na to ang GD Healthcare Clinic Converting Home and Family Planning Services. Proprietor Ma'am Janet Pipito, matawag kini sa cell number 0945-218-5878 ana sa Baliwagan, Balamban, unahan sa Provincial Hospital. Lain usab na tong pasalamatan mga kaigsunan ang Minas Passion House Rental offers wedding and tourist package complete set men women where for all occasion located at Aliwana, Balamban. Matawag kini sa telephone number 465-2046. Mr. and Mrs. Christopher and Cathy Dueñas and family sa Prinsa Proper, Balamban. Mr. and Mrs. John and Los Suroy sa Santa Cruz, Santo Niño, Balamban. Mr. and Mrs. Stephen Alma Aranduque and family diha sa Merkado Publiko sa lungsod sa Balamban. Loloy Sari-Sari Store nga nasa may Kambara Building at Mang Sagit sa munisipyo sa lungsod sa Balamban. Kini gidumala ni Cesar og Judelin Supilanas taga Kabituunan, Pondol, Balamban. Mobaligya kining mga organic rice and Mount Zion water ug gadausab kini alkaline water diha sa Kabituunan, Pondol og 10-in-1 and healthy kape. Ex-SB member Ami and Mrs. Liti Tuya, Loc Norte, Asturias, Cebu. Ang Abuken Hardware and Electrical Supply nga nimutang diha sa Bungaw, Abuken, Balamban, Cebu. Sa ubusog makatarunganon kayo nga presyo kini gidumala ni Ma'am Joy og ni Sir Daniel Tawe. Mr. and Mrs. Fortunato Atamusa sa Port Cananan nga nimutang sa atbang
sa Sibico 3 ning lungsod diin matilawan ninyo ang mga lamiang sudan nga ilang niluto sama sa balbacoa ug uban pa. Inday Esther Bato Malaki Kabatingan diya sa Abuken Balamban. Konsehal Lucia Otekia and family, Sitio Saksak Abuken Balamban. Nura Narcico Dinoy sa Baliwagan Balamban, Cebu. Mrs. Nis Tribunalo Almario ug si Badi Almario, Barangay Prinsa Balamban. Pasalamatan usab nato ang Goodines Dental Clinic and family. Dr. Raymond, Dr. Milowen, Dr. Jermel, Dr. Carlo, Dr. Vincent. Matawag kini sa telephone number 032-383-9605 o cell number 09175-720-950 located at Pundol, Balamban at Bang sa Ground Mall. Mr. and Mrs. Nerio and Shirley Sembrano and family diya sa Pundol, Balamban. Ug-usab ang RDY Purified Water located at Saksak Abukayan, Balamban. Lapit sa may eskina Bulereng kon pick up 15 pesos matagalon ang inyong mabayran kon delivery. 18 pesos ang inyong mabayran. Hala ato na ang RDY Purified Water nga nasa Saksak Abukayan, Balamban. Kini gidumala ni Mr. Abner Risaga. Matawag sa cell number 0947-556-1625. Ang Destiny Sari-Sari kon Destiny Pasalobong mapalit na diha sa Balamban Pasalobong Center located at Balamban Bus Terminal. Proprietor Anthony and Majesty Dinoy nga nagpuyo sa Sitio Dakit Subida, sakop sa Barangay Bito, Balamban. Kung order mo, text lang palihog sa iyang cell number 0909-8822-896. O gusaba itong pasalamatan si Julie and Yupil Lagman diya sa Aliwanay, Balamban. Boss sa Paul Panas and family sa Baliwagan, Balamban. Ugusab ang Dailor Village nga na sa Bungaw, Apukayan, Balamban. Ug lain usab natong mga sponsors ning mosunod. Atong pasalamatan mga kaigsunan ang atong sponsors atong live nga misa nga mao'y naghatag kinabuhi niining atong live nga misa mga kaigsunan. Ato ang pasalamatan si Bert, Ami, and Del Suarin des Barangay Pundol, Erin and Kyle Estrelons, Barangay Pundol. Mr. and Mrs. Paul Buhia and family sa Prinsa, Julie, Yufi, Jupit, and Julian Lagman sa Aliwanay, Carmel Saira, E. Inumerables Aliwanay, Boy and Iday Mindunis sa Barangay Buanoy, Adonis Dipio and family sa Aliwanay, Dilia Puno sa Kantuod, Junjun, Nisa, Gerald, Angel Comprito sa Pundol, Ark John Hamot sa Aliwanay, Summer Narbasa and Kirk Von Ligaspino, Amel, Aldrin and Arian Monticalvo, BC and C Arcade Pension House, Santa Cruz, Balamban, owned and managed by Boboy Charlene and Christiani Aguanta. Lain usab na tong pasalamatan mga kaigsunan ng atong misang nga sponsors. Mr. and Mrs. Sanso and Flora Flores and family Saksak Abukayan. Ug-usab mga kaigsunan at pasalamatan si Mr. and Mrs. Ramel and Ferlita Arriba and family sa Baliwagan, Balamban. Honorable Manting Badeflor sa Barangay Singsing, Balamban. Honorable Ami and Liti Santuya and family, Loc Norte, Asturias, Cebu. Engineer Delius and Mrs. Alin Cuiva and family, Pundol, Balamban. Mr. and Mrs. Roselito Sirundo and family, Pundol, Balamban. Ingon man atong pasalamatan ang RE Balamban Optical Clinic nga na may mutang ning lungsod sa Balamban. Kini gipanagiyan ni Dr. Ramon o Dr. Erlen Asagra. Honorable and Mrs. Aristio and Janina Sabli, Mr. and Mrs. Rami and Lorely Intig Bindibel and family, Abukayan, Balamban. Mercedes Trading owned by Mercedes Tribunalo Public Market, Balamban. Mr. and Mrs. Paul Banas and family, Baliwagan, Balamban. Hansel and Grace Longkakit Public Market, Balamban. Mr. Larry and Sinyang Mantuhak diya sa Sinyang Snacks Counter sa Public Market, Balamban. Ato pasalamatan ang mga sponsor sa atong Santos Kamisa nga nanukad sa Simbahan Katoliko sa Balamban. O kini ang mosunod.
Honorable Glenn Napolis, Ali and Piloy Carinderia, Combado, Balamban, Cebu. Mr. and Mrs. Edgar and Sipin Jasanda, Peace Mendor, Balamban Public Market. WTG Construction, Combado, Balamban, Cebu. Mr. and Mrs. Chris and Alan Alicaba and family, Pondol, Balamban, Cebu. Mr. and Mrs. Ireneo and Paulina Catayas and family, Subida Bito, Balamban, Cebu. Himok Antersi Montero and family, Prensa, Balamban, Cebu. Mr. and Mrs. Lando and Bibi Tirana and family, Pondol, Balamban, Cebu. Mr. and Mrs. Albert and Carmila Kit Abil Catayas, Subida Bito, Balamban, Cebu. O kusab, Punsing General Merchandise, Prensa, Balamban, Cebu, on by managed Punsiana Daguhoy and family. GRC Playglass and Steelwork, Proprietor Dudoy and Pete Minorias and family. Mr. and Mrs. Lucia Anusi Pedrosa and family, Labagan Singsing, Balamban, Cebu. Mosquida Sorbing Office, Kambuhawi, Balamban, Cebu. Matawag na to sa cell number 0917-311-3771. Gidumala kini ni Brian. Mr. and Mrs. Ramel and Bilin Borgonia and family, Bito, Balamban, Cebu. Mr. and Mrs. Yolanda Nico Canoy de la Cruz and family. Mr. and Mrs. Hinaro and Bilin Sikoya and family, Bito, Balamban, Cebu. Mr. and Mrs. Regina and Johnny Rizani and family, Baliwagan, Balamban, Cebu. Marlo Store and Bicycle Supply, gipanagiya kana ni Marlo og ni Loli Climaco and Kids Highway, Baliwagan, Balamban, Cebu. O kusab ang RE Balamban Optical Clinic, Asturias Prince Hypermarket, Proprietor Dr. Ramon og Doktora Erlin Nasagra. Mr. and Mrs. Merna Aguanta Villaganas and family. Mr. and Mrs. Maricel Arcilia and family. Mr. and Mrs. Mary Ann and Boy Estose and family, Kambuhawi, Balamban, Cebu. Ang Pilmas Kananan, Prensa, Balamban, Cebu, Proprietor Pilma and Herming, Dilima and family. Mr. and Mrs. Roger and Arlene and kids, Franz Quison and family. Milan Macado Insurance Services, Santa Cruz, Santo Niño. Gidumala kini ni Jelina o ni Joseph Macado mo rehistro og sakyanan motor o car. Compassion Funeral Homes na mahimutang sa Pondol, Balamban, Cebu. Owned by managed Kapitan Wendell Compassion and Jingle Compassion and family. Mr. and Mrs. Rogelio and Anisita Santito and family, Cumbado, Balamban, Cebu. Mr. and Mrs. Brisa and Eric Lim and family, sa Baliwagan, Balamban, Cebu. Honorable Lita Abis and family. Honorable Joy Baliguat and family. Mr. and Mrs. Rodi and Virginia Morihon and family. Mr. and Mrs. Desiderio and Los Clarina and family. Mr. and Mrs. Gina Kotmaya and family. Mr. and Mrs. Bonifacio Sharot and family, Mr. and Mrs. Arlene Indino and family sa Gian Store, Honorable Vicky Bukag and family, Mr. and Mrs. Phil Dumdum and family, Honorable Johnny Jutay de la Serna and family, Mr. and Mrs. Malot Ondray and family, Mr. and Mrs. Eduardo Lauron and family, o ang Balamban Memorial Garden, gibdumala kini ni Biboy Dakay and family, Mr. and Mrs. Pili and Freddy Kanini and family, Bito, Balamban, Cebu. Mr. and Mrs. Edie and Mary Jean Kanini and family sa Jim Water Refilling Station. O usab na ito sa pasalamatan ang uban pang mga sponsor mo kini sila Mr. and Mrs. Fredo and Edith Manal and family, Mr. and Mrs. Marlene Hinteroni and family. Mga kaigsunan, mao kini ang atong mga sponsor sa atong live nga misa nga nabati sa Lilipadugay, mga kaigsunan. Nano ka diri sa Simbahang Katoliko ning lungsod sa Balamban, pinagi sa 94.9 radyo natin Balamban. So sa dili pa ta
Doon na tayo mga importante kayo nga public service announcement no. Diri manggod taon ni si Dan Comes niya nagpaibaw no niya di ay dalang mapapil no. Gipaibalo ang tanang mga kaparintihan mga Montero na pulis nga kanini nga gipaibalo kini nga ug ang mga suod nga banay nga namatay si Milagros Montero na pulis kanini. Lubong kini karong umabot Agosto 4 karong adlaw ni Dan comes alauna sa hapon. So ang iyang haya na sa ilang panimalay ni Freddy ang pili kanini na diya sa Pito Balamban. So mao kini ang atong mga pasubong paibalo. So sa ngalan sa radyo natin Balamban kini si Tito Boybe Bani Dejika magpasalamat kaninyong tanan. Kining musunod nga tulumanon, maghatag kaninyo og puno nga kasayuran ug pagtulunan sa kinabuhi. Naguluhan kini og the best life news program. Idumala kining maong tulumanon ni Doctor of Public Administration, Rofo Kuya Opong Hayag, usa ka lisensyadong broadcaster sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas o KBP ug registered real estate broker. Best Life News Program. Usa ka pinili o pinalahi nga tulumanon sa radyo nga gipahaom sa panginahanglan sa atong tagsa-tagsa ka kaugalingon alang sa hingpita nga kalambuan. Mutuki ug mupatidlom kining maong tulumanon sa mga butang nga adunay kalabutan sa physical, mental, cultural, social, moral o spiritual nga mga aspeto sa atong kinabuhi nga mo'y nakita sa tagdumala nining maong tulumanon nga mo'y gikinahanglang matutukan alang sa hingpita nga kalambuan. Mudawat usab kining maong tulumanon sa mga suwatampo nga ipaagi sa pagduki-duki o benbakaha mga kasinatian sa kinabuhi ninyong among mga suki o pinanggang mga tigapaminaw. O posibleng mudapit usab kining maong tulumanon sa mga pipila ka mga eksperto sa mga nagkalinlaing aspeto nga ato na nga gihisgutan sa unahan. Kini si Kuya Opong, trabaho ko, serbisyo publiko. To God be the glory.